न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, बीएन घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन एडीडी कार्यालय में लगी भयावह आग, मचा हड़कंप, कई जरूरी फाइलें जलने की आशंका। डीएम ने कहा होगी उच्च स्तरीय जांच, विरोधियों ने कहा व्यवस्था में थी कमी। आसनसोल एसडीओ कार्यालय में भी स्विच ब्लास्ट में लगी सामान्य आग, मची अफरा तफरी। लादोहा में चोरों ने बच्चे के अनाज चुराए, मिड डे मील के 75 किलो चावल 25 किलो दाल ले उड़े चोर। ईसीएल ठेका कर्मियों के बोनस की मांग पर भाजपा नेता बाप्पा आचार्य के नेतृत्व में साकतुड़िया मुख्यालय घेराव। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित एडीडीए कार्यालय में भयावह आग लगने से हड़कंप मच गया। दुर्गापुर अड्डा कार्यालय में सोमवार आधी रात के बाद लगी आग पर सुबह तक काबू नहीं पाया जा सका था। सोमवार की रात करीब 2 बजे सुरक्षा गार्डों ने एडीडीए बिल्डिंग में आग लगी देखी। दमकल विभाग को सूचना दी गई कि आग पर काबू पाने के लिए 10 से 12 गाड़ियां आई। अंडाल एयरपोर्ट के अग्निशमन विभाग की टीम भी पहुंची। आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद के चेयरमैन तापस बनर्जी, डीएम एस पोन्नाबलम, एडीडीए सीईओ आकांक्ष भास्कर, दुर्गापुर के एसडीओ सौरभ चटर्जी भी घटनास्थल पर पहुंचे। डीएम और एडीडीए चेयरमैन ने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। बताया जाता है कि इस कार्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। जमीन से संबंधित दस्तावेज सहित विभिन्न कारखानों के संबंधित दस्तावेज आदि यहाँ रखे हुए थे। अब यहाँ आग लगने का सटीक कारण क्या है, इसकी जानकारी जांच के बाद ही पता चल पाएगी। इसी भवन में एक सरकारी बैंक की शाखा भी है। দেখলাম তো ভয়াবহ অবস্থা, যা খবর পেলাম 2:10 নাগাদ আগুনটা লেগেছে আর কি। তো তারপর থেকে দুর্গাপুরে দমকল এসছে, তারপর আমাদের অন্ডাল এয়ারপোর্টের ফায়ার ব্রিগেডের ইঞ্জিন এসছে, আস্তে আস্তে সবাই আসছে। প্রায় 2:10 থেকে এখন 4:40 না কটা বাজছে রে, 5টা মতো হতে চলবে। এখন মনে হচ্ছে এখনও নিয়ন্ত্রণের কিছু বাকি আছে। এই মানে অন্ডাল আসার পর এই দিক থেকে ঢুকেছে, ঢোকার পর সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু পেছন দিকের আগুনটা আমরা কনস্ট্যান্ট। আমি তো 2 ঘন্টা হলো এসেছি, তখন থেকে এবং সিও ম্যাডামও আছেন অনেকক্ষণ ধরে, এইও সাহেবরা আছে। অন্ডাল এয়ারপোর্ট এসছে, আমাদের পাড়াঘর থেকে এসছে, রানীগঞ্জ থেকে এসছে, সব জায়গা থেকে এসছে। কিন্তু দুর্গাপুর প্রথমে চেষ্টা করেছিল যে দুর্গাপুর ফায়ার স্টেশন যারা আছে তারা, কিন্তু আগুনটা বেড়েই গেছে। এই মুহূর্তে আমাদের বলা খুবই মুশকিল। হ্যাঁ, আমাদের যারা সিকিউরিটি ছিল তারা বলে ধুঁয়ো দেখেছে, দেখেছে ওপরের মধ্যেখানে কোনো একটা জায়গায় বাথরুমের পাশে আর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। তখনই সে সেখান থেকে ফোন টোন করে আর কি। তার বিভিন্ন জায়গায় আমরা ইনফরমেশন পেলাম রাত্রি 3টার একটু আগে একটা ফায়ার এখানে নোটিশ করা হলো বলে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সমস্ত ফায়ার টেন্ডার এদেরকে মোবিলাইজ করলাম। আমাদের আধিকারিকরাও এখানে পৌঁছে গেলেন। তারপরে দেখা গেলো ফায়ারটা একটু মানে বেশি করে হচ্ছিল। তারপরে সমস্ত অথরিটি এখানে কাছাকাছি আছেন, ডিবিসি, ডিএসপি, এয়ারপোর্ট, সবার থেকে আমরা হেল্প নিয়ে এখন এটা কন্ট্রোলে আনা হলো। এখনও কিছু কাজ চলছে, আমরা সব আধিকারিকরা আছেন, মানে চেয়ারম্যান এখানে নিজেই উপস্থিত আছেন। না, এটা দেখতে হবে, এটা ফায়ার ডিপার্টমেন্ট বলবে। এখন প্রথমে আমরা আগুনকে নিভাবো। ঠিক আছে, একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আগুনটা লাগলো রাত্রি 1:30-2:00 সময় লেগেছে, যেমন প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে। এতটা আগুন ছড়িয়ে গেল কিভাবে এইভাবে? না, এটা আমাদেরকে দেখতে হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে যখন ইনফরমেশন পাওয়ার পরে ফায়ার টেন্ডারকে মোবিলাইজ করেছি, আমাদের অফিসাররা পৌঁছে গেছেন, চেয়ারম্যান পৌঁছে গেছেন। এখন একটা আগুন নিবানোর পরে আমরা সবগুলো ফায়ার ডিপার্টমেন্ট সঙ্গে বসে এগুলো মানে আমরা যতগুলো আমাদের অফিস হোয়াট এভার ক্যান বি স্যালভেজ, আগে তো স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি দেখা হবে অ্যান্ড ওয়ান্স দ্য ফরেন্সিক, আর আমরা পুরোই সব অথরিটির কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যাবো ভিতরে ঢোকা। তারপরে আমরা ভিতরে ঢুকে একবার ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট করবো। অ্যান্ড আমাদের এম হচ্ছে পরশুদিন থেকে আমরা রুটিন অফিস শুরু করছি, আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আশা করছি পুজোর আগে আমাদের অফিস অ্যাবসলিউটলি
এই যে ফায়ারের যিনি আধিকারিক আছে তিনি বলছিলেন যে প্রপার ওয়াটার রিজার্ভ নেই, তার কারণে অনেক তাদেরকে বেগ পেতে হয়েছে আজকে এই কন্ট্রোলে আনতে। এটা সরকারি দপ্তর একটা এরকম ফায়ার রিজার্ভের জন্য আমরা এবং ডিএমসি এবং ফায়ার ডিপার্টমেন্ট তিনটে ডিপার্টমেন্ট মিলেই কমপ্লিটলি কোঅর্ডিনেট করে দিস ফায়ার এন্টায়ার এক্সারসাইজ হ্যাজ বিন গোয়িং অন ফর দ্য লাস্ট 4 আওয়ার্স। এবার এই মুহূর্তে ওয়াটার হয়তো কিছু স্ক্যারসিটি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ফর দ্য পাস্ট 4 আওয়ার্স 4.5 আওয়ার্স অ্যাবসলিউটলি সব দিক থেকে আমরা কোঅপারেশন পেয়েছি আর যথেষ্ট ওয়াটার সাপ্লাই ছিল। এই জন্যই আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখন ফায়ারটা অনেকটাই কন্ট্রোল হয়ে যে রাত্রের মধ্যে এত বড় এডিডি অথরিটি, আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এত বড় অফিস, সেই অফিসে ভয়াবহ আগুন লেগে গেছে। এই আগুন লাগার পরেও দুর্গাপুরের যেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার ছিল, সেখানে জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত দরকার ছিল, তার ব্যবস্থা গ্রহণ হয়নি। তাই আজকে আমাদের যেমন এয়ারপোর্ট থেকে দমকল এসছে, ডিফেন্স থেকে দমকল এসছে, তারপরে আগুন নেমেছে এখানে। বক্তব্য একটা পরিষ্কারই যে এত বড় অফিস, তার পরিকল্পনা ছিল না ঠিক মতো হবে, জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অনেক পুরনো অফিস, ওদের দাবি অনেক পুরনো অফিস, তখন এত ব্যবস্থা ছিল না হয়তো, কিন্তু সেই পুরনো বিল্ডিং বলে 12 বছর উনি বাংলায় ক্ষমতা এসছেন, কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি? কেন ডেভেলপমেন্ট করা হয়নি? কেন এখানে ব্যবস্থা যদি জলের ব্যবস্থা করতেন। दुर्गापुर के एडीडीए कार्यालय में लगे भयावह अग्निकांड के आग अभी पूरी तरह से बुझी नहीं थी कि आसनसोल एसडीओ कार्यालय में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लगी से अफरा तफरी मच गई। वहां बिजली के कार्य दौरान कुछ गड़बड़ी के कारण लगी आग से कार्यालय में धुएं भर गया। सूचना पाकर दमकल कर्मी पहुंचे, लेकिन तब तक स्थिति काबू में आ गई थी। वहां कार्य कर रहे कर्मियों ने बताया कि एसडीओ कार्यालय में बिजली का कुछ काम किया जा रहा था, केबल या स्विच में ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां धुआं भर गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कार्यालय में लगे अग्निशमक यंत्रों का इस्तेमाल किया गया। दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। दमकल कर्मी पहुंचे और स्थिति को पूरी तरह से सामान्य किया। লাইন ছিল, কাজ চলছিল, হঠাৎ বাস্ট হয়ে গেছে। এমসিল পুরো একটা ধোঁয়া হয়ে গেছে। এখন টোটালি পুরো কাজটা বন্ধ হয়ে আছে। এখন মিস্ত্রি এসছে, এখন চেক করছে, চেক করার পর এখন লাইন কখন নিলে কোনো এখন ঠিক নেই। दमकल विभाग ऐसे चलो দমকল এসছে, দমকলের কোনো কাজে লাগলো না, দমকল ফিরে চলে গেল। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में, SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, जीटी रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के फरीदपुर थाने के लावदोहा ग्राम पंचायत अंतर्गत तिलाबनी गांव पुरानी मस्जिद मोहल्ले में रात के अंधेरे में आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर बच्चों के खाने पीने का सामान चोरी कर लिया गया। शिक्षक सुब्रा दलाल ने बताया कि जो आंगनबाड़ी केंद्र काफी समय से चल रहा है, वह रोजाना की तरह आज जब आंगनबाड़ी खोलने पहुंची तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो 1 क्विंटल 75 किलो चावल और 25 किलो मसूर दाल चोरी हो चुका था। उन्होंने इलाके के लोगों को बुलाया और लावदोहा फरीदपुर थाने की पुलिस को सूचना दी। घटना के संबंध में दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी ने कहा कि बच्चों के खाने का सामान चोरी हो गया है। भाजपा के पश्चिम बर्धमान जिले के उपाध्यक्ष छोटन मुखर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में गाय चोरी, रेत चोरी, कोयला चोरी के बाद बच्चों का भोजन भी चोरी हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस अपना काम करने के बजाय सड़क पर खड़े होकर कोयला गाड़ियाँ, रेत गाड़ियाँ, पत्थर गाड़ियाँ और अन्य वाहनों से वसूली में व्यस्त है। কোটার বলতে আমি যখন 7টার সময় এসে দেখি তখন চাবিটা লাগানো রয়েছে আর দরজাটা ছাড়া রয়েছে। তারপরে আমি আর চাবি খুললাম না, হাত দিলাম না। আমি এই পাড়ার লোককে বললাম, পঞ্চায়েতকে বললাম, তারপরে থানাতে খবর দিলাম। থানাতে একজন নিলেন, কি আইপি না কি বললেন, নিয়ে ও ছবি করে নিয়ে গেল। তারপরে আবার কিছুক্ষণ আধ ঘন্টা পর আবার পুলিশ এলো, ওদিকে সব বললাম। কি কি চুরি হয়েছে? ওই তো চুরি হয়েছে তো 1 কুইন্টাল 25 কেজি চাল আর ডাল হচ্ছে 25 কেজি। 25 কেজি ডালটা হচ্ছে আমার নিজস্ব, আর 46 নম্বর সেন্টারের 1 কুইন্টাল 75 কেজি চাল। সারা বাংলাতে পুলিশ প্রশাসনের যা কাজ তারা সেই কাজ করছে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কয়লার গাড়ি, লোহার গাড়ি বা যে কোনো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শুধু তোলা আদায় করছে। ওনার পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন তার নিজস্ব কাজ করছে না, আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। শুধুমাত্র চুরি নয়, আপনি কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে দেখবেন দিন দাহারে এক সিপিএমের নেতাকে গুলি করে চলে গেল। তো পুলিশ তার নিজস্ব কাজ করছে না, আইন শৃঙ্খলা ভেঙে গেছে। সারা বাংলাতে নয়, আমাদের এই শিল্পাঞ্চলে সমস্ত রকম দুর্নীতি, চোর, ডাকাত সমস্ত কিছু ভরে গেছে এবং পুলিশ পারে না এমন কিছু বিষয় নয়। ছোট্ট বিষয়, একটা গ্রাম তিলাবনি, সেখানে আইসিডিএসি সেন্টার, সাধারণ মানুষের বসবাস সামনে, অথচ সেখান থেকে বাচ্চা ছেলেদের জন্য যে চাল ডাল পাঠানো হচ্ছে সেটাও চুরি হয়ে যাচ্ছে। খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তার নিজের কাজ করছে না, শুধু তৃণমূল নেতাদের কিভাবে তোষণ করা যায়, কিভাবে তার কাজেই ব্যস্ত আছে। आसनसोल के रेलपार वासियों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई। नाले पर बना नगर निगम के बोरो कार्यालय आखिरकार शिफ्ट हुई। वाम मोर्चा के शासनकाल से ही शिफ्ट करने की मांग हो रही थी। टीएमसी सरकार बनने के बाद भी इसे शिफ्ट होने में 12 साल लग गए। आसनसोल की डिपोपाड़ा इलाके में बोरो 3 के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, MMIC गुरुदास चटर्जी द्वारा फीता काटकर और नारियल फोड़कर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर यहाँ सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी रिवाज के तहत सर्वधर्म सभा की। इस मौके पर तथा 3 नंबर बोरो के अंतर्गत आने वाले सभी पार्षद उपस्थित थे। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती है कि हमेशा राज्य के सभी क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस बोरो कार्यालय का उद्घाटन भी यही सोचकर किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले जिस जगह पर बोरो 3 कार्यालय हुआ करता था वह जगह पर्याप्त नहीं थी। जब पहली बार उन्होंने इस कार्यालय को देखा था तो उनको ही खराब लगा था और आज इस कार्यालय के बन जाने से उनको बेहद खुशी है। उनको पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोगों को उत्पल सिन्हा, जो कि 3 नंबर बोरो चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में और भी बेहतर ढंग से नागरिक सुविधा प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यालय के निर्माण में 35 लाख रुपए की लागत आई है। प्रथम दिन মানে আমি কর্পোরেশনের দায়িত্ব নেওয়ার পর যখন এখানে 3 নম্বর বোরোটায় এসেছিলাম আমি তখনই দেখে খারাপ লেগেছিল। একটা ড্রেনের উপরে একটা সরকারি অফিস এবং সেখানে এই পুরো 10টা
কাউন্সিলরের 10টা ওয়ার্ডের মানুষ সেখানে যাচ্ছে এবং সেখানে হয়তো একটা অফিসার চেয়ারটা ছাড়লে আরেকটা অফিসার বসে এইটুকু হাল ছিল। সেই হাল থেকে আমরা আসানসোল কর্পোরেশন আমরা যে এটাকে এখানে একটা নতুন অফিস উদ্ঘাটন করতে পারলাম তার জন্য পুরোপুরি আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনকে আমি মানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদের সমস্ত অফিসারদের আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বিশেষ করে উৎপল সিনহা যে বড় চেয়ারম্যান সেই কিন্তু এটাতে পুরোপুরি লেগে পড়েছিল সবসময়। তো খুব তাড়াতাড়ি আমরা করতে পেরেছি এবং ডেটটাও আজকে গণেশ পুজো দিয়েছিল, তাই ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। আগামী দিনে নিশ্চিতভাবে এই অঞ্চলের মানুষ, যেটা অমরদা বলছিল বারবার, কারণ আমি কর্পোরেশনের প্রথম ঢুকেছি, কর্পোরেশনের পুরোটা আমি জানতামও না, তো যেটা ডিটেলসে অমরদা বলেছে বিভিন্ন ধরনের মানে বাধার সম্মুখীন হয়ে আজকে এই জায়গাতে দাঁড়িয়েছে। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Astra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Astra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। ईसीएल के ठेका कर्मियों ने साकतोड़िया स्थित ईसीएल के सीएमडी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से बोनस की मांग को लेकर है। ठेका कर्मियों के इस आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय भाजपा नेता बापा आचार्य ने किया।
যখন জিএম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বসতে চাইছিল অভয় কুমার কেন বসলো না? ও কত বড় হিরো, ও সিএমডির উপরে নিজেদের 3 লাখ টাকা এরিয়া ঢুকলে তো করে। उन्होंने बताया कि राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कोल इंडिया के ठेकाकर्मियों के लिए 8.33% बोनस की शुरुआत की थी, लेकिन वर्तमान सीएमडी के आदेश पर ठेकाकर्मियों का बोनस बंद कर दिया गया है। दरअसल सीएमडी ने ईसीएल के ठेकेदारों से मिलीभगत की थी, इसलिए जब तक ठेकाकर्मियों की मांगों के अनुरूप बोनस का व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो सीएमडी कार्यालय बंद कर दिया जाएगा। मुख्यालय गेट जाम कर धरना दिया गया। কন্ট্রাক্টরদের সাথে ষড়যন্ত্র করলো, কন্ট্রাক্টরের সাথে ষড়যন্ত্র করে এটা করা হলো। আমাদের কাছে মিনিটস আছে, জিএমপি, জিএম সিভিল, আপনার যত ডিপার্টমেন্টের আছে তার আমাদের কাছে কপি আছে, মিনিটস আছে। তারপর তার রিগার্ডিং আমাদেরকে আমরা একটা মিটিংয়ে বসি এবং সেই মিটিংয়ে একটা আমাদেরকে দেওয়া হয়, আশ্বাসন দেওয়া হয় যে আমরা বোনাস দেব। এরপর জিএমপিএনআইআর জিএমপি একটা চিঠি করে জিএম সিভিলকে যে বোনাস ইমিডিয়েটলি দিতে হবে, তার লেটার আমাদের কাছে আছে। তা সত্ত্বেও অভয় কুমারের ইনস্ট্রাকশনে আপনার যত লেবার আছে তারা একটা অ্যামাউন্ট অভয় কুমারকে দিচ্ছে, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট উনি গ্রহণ করছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এতগুলো গরিব লেবারের বোনাসটা পুজোর আগে উনি বন্ধ করে। যদি বোনাস না পায় তো কি অফিসটা কি দেখবো, দেখে চাটবো? অফিসটা বন্ধ হয়ে যাবে। রাঁচি, পাটনা, উড়িষ্যা থেকে এসে পরে 3.5 লাখ টাকা এরিয়া আর 1 লাখ টাকা বোনাস নিয়ে যাবেন, আর এইখানে যাদের লাড়পুতা আছে তারা এইখানে দেখে বুড়াগুল চুষবে। এইসব চলবে নাই যতক্ষণ না বোনাস দিচ্ছে সিএমডি অফিস বন্ধ। आसनसोल शहर में प्रदूषण की मात्रा नियंत्रण में लाने के लिए नगर निगम द्वारा मिस्ट कैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 47 लाख रुपए की लागत से निगम प्रशासन ने इस यंत्र को खरीदा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान के तहत इसका इस्तेमाल हो रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा रानीगंज, जामुड़िया और कन्यापुर औद्योगिक क्षेत्र में भी इस मशीन का इस्तेमाल होगा। गौरतलब है कि शहर में बढ़ता प्रदूषण प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। विशेषकर वातावरण में PM10 की मात्रा सामान्य से काफी अधिक है। इसे कम करने के लिए विभिन्न तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मिस्ट कैनल तेज गति से पानी का छिड़काव करता है। इसकी क्षमता 100 मीटर तक छिड़काव करने की है। इस पानी की छिड़काव से वातावरण में जो धूल कण व नीचे जमीन पर बैठ जाएंगे, इससे वातावरण में PM10 की मात्रा कम होगी। গাড়িটার নাম হচ্ছে মিস্ট ক্যানন। এই গাড়িটাতে বায়ু দূষণটাকে কন্ট্রোল করে। এটা আসানসোলে বর্তমানে যে বায়ু দূষণটা বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন, এত গাড়ি ঘোড়া ধুলো বালি যে উঠছে, সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এই গাড়িটা। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन फर्नीचर वर्ल्ड।